موت يا maniac! موت يا maniac! تموت يا ابن الشرموطة! A 12 de outubro de 2015, um vídeo foi publicado no YouTube. Nas imagens, vê-se um miúdo, 13 anos, deitado no chão entre os carris de um elétrico, a sangrar da cabeça sem parar. Chora. Tem dificuldade em respirar. Está assustado. E as pernas, uma para cada lado, parecem as de um boneco partido. A cena é filmada por um clone israelita, que grava mesmo ao lado do miúdo e vai gritando em hebraico: "Morre, cabrão! Morre, filho da puta!" O rapaz tenta levantar a cabeça, mexer as pernas, mas não consegue. Está rodeado por polícias, na altura em que chega a ambulância. Outras pessoas tentam aproximar-se, mas vão sendo afastadas pelas autoridades. O colono israelita continua a gritar: "Morre, filho da puta!", até que é afastado. "Dá-lhe um tiro na cabeça", diz um dos polícias. A criança ferida no chão é Ahmed Manasra, palestiniano de 13 anos. Foi atropelado por um carro depois de, alegadamente, ele e o seu primo terem esfaqueado 2 israelitas, um adulto e um rapaz da sua idade. O seu primo, Hassan Khaled Manasra, foi morto a tiro, nesse dia, pela polícia israelita. Ahmed acaba por ser levado para um hospital, em Jerusalém, onde é tratado, algemado à cama e interrogado pela polícia israelita. Uns dias mais tarde, vídeos de câmaras de vigilância tornados públicos mostram 2 jovens com facas na mão a correr por Pisgah Ziv, um colonato ilegal onde vivem mais de 50 mil israelitas, construído em Jerusalém Oriental, terra ocupada por Israel desde 1967. Nos vídeos, vêem-se 2 rapazes atacar 2 israelitas. Os 2 ficaram levemente feridos. O ataque deu-se a 12 de outubro de 2015, numa altura em que se via uma onda de violência um pouco por toda a Palestina. No dia anterior, a Al Jazeera fazia um especial sobre a agitação que se sentia. 12 days of violence across East Jerusalem, Israel and the West Bank. Israeli officials blame what they call lone wolf Palestinians for random stabbing attacks. But many question Israel's response. Does it have a policy of indiscriminate shooting? Entre outubro e novembro desse ano, 103 palestinianos, incluindo 20 crianças, e 19 israelitas morreram. Dezenas de israelitas foram esfaqueados por palestinianos. Miki Rosenfeld, porta-voz da polícia israelita, dizia: "The major threat at the moment is the lone wolf Palestinian, either female or male, that can come inside Jerusalem or the Old City and try and continue the pattern. That's what we're dealing with and that's what we're coming down on as hard as possible." Contudo, a Amnistia Internacional alertava para o facto de, citando, as forças israelitas terem cometido uma série de assassinatos ilegais de palestinianos, usando uma força letal intencional sem qualquer justificação. Quanto a Ahmed, esteve internado durante vários dias. Os jornais israelitas publicaram várias notícias sobre o acontecimento com declarações suas, enquanto estava deitado numa cama do hospital. Embora gravemente ferido, parecia muito falador. A fonte das suas palavras: investigadores da polícia israelita. Por exemplo, o The Times of Israel dizia a 15 de outubro, 3 dias depois de Ahmed ter sido detido e hospitalizado, que o rapaz teria confessado o crime. "Eu fui lá para esfaquear judeus", dizia, segundo o jornal. "Eu vim com o meu primo Hassan. Ele trouxe as facas e eu concordei em juntar-me a ele", escreviam. 4 dias mais tarde, o The Jerusalem Post noticiava que Ahmed contava uma outra história às autoridades, contradizendo as suas declarações iniciais. No jornal lia-se: "Eu estava com o meu primo, mas não esfaqueei ninguém. Eu até implorei para que ele não esfaqueasse ninguém. Eu não queria fazer aquilo, apesar de inicialmente ter saído de casa com a intenção de esfaquear judeus. Isto foi depois de o meu primo me ter convencido a ir com ele. Eu estava só com medo." Nenhuma destas declarações foi alguma vez confirmada por Ahmed. Um mês mais tarde, a 9 de novembro,
um novo vídeo foi publicado. Nas imagens vê-se Ahmed a ser interrogado numa sala da polícia israelita. À sua frente, o agente grita-lhe perguntando o que aconteceu. Mas o rapaz jura por Deus não se lembrar de nada. Ao que a polícia responde, novamente aos berros: "Que Deus de merda é esse? Que se foda ao teu Deus." Ahmed está sozinho, sem advogado, sem pai, sem mãe, sem qualquer encarregado de educação, numa clara violação dos direitos da criança. O interrogatório continua e o agente pergunta agora: "Porquê é que o ajudaste? Porquê é que o ajudaste?" Ahmed vai batendo com as mãos na cabeça, como que a tentar lembrar-se de alguma coisa. Enquanto chora, diz: "Não sei, não sei." "Eu não acredito em ti, cabrão. És um mentiroso", responde o polícia israelita. Não me lembro. "Leve-me ao médico", diz Ahmed enquanto dá chapadas na cabeça. Mas o agente continua. Ordena-lhe que se cale, que se sente com as costas direitas na cadeira, que ponha as mãos para baixo. "Estou maluco, não consigo lembrar-me", suplica o rapaz a chorar. O vídeo do interrogatório tem mais de 10 minutos. Entretanto, entra na sala mais um agente. Volta a sair e tudo continua. Ahmed continua a chorar e jura por Deus que não se lembra. A polícia diz que não acredita nele. Ahmed esmurra a cabeça e diz que ainda está magoado. Mas o interrogatório acaba com uma confissão. "Eu vou dizer que fiz isto, mas não me lembro. Eu vou dizer que fiz isto. O que querem mais de mim? Eu vou dizer que fiz isto." Assim, com base na confissão, Ahmed é acusado de tentativa de homicídio e fica detido à espera do resultado do julgamento em Israel durante meses. Mais uma vez, numa clara violação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que diz: "A captura, detenção ou a prisão de uma criança devem ser conformes à lei. Serão utilizadas unicamente como medida de último recurso e terão a duração mais breve possível." O tribunal rejeitou o pedido da família de Ahmed, com 13 anos à data, para que ficasse em prisão domiciliária. De acordo com a lei israelita em vigor na altura, o tribunal não poderia condenar a pena de prisão uma criança com menos de 14 anos. Mas Ahmed faria 14 anos dentro de alguns meses, em janeiro. Passado um ano, sempre detido, o tribunal condenou-o a 12 anos de prisão e a pagar uma indemnização no valor de $50.000. Em agosto de 2017, o Supremo Tribunal Israelita reduziu a pena de 12 anos para 9 anos e meio. Ahmed Manasra continua preso. Tem 16 anos. O caso não é único. Os abusos contra direitos de crianças palestinianas são algo normal. Centenas estão detidas em prisões israelitas. Outras tantas são forçadas a fazer confissões sob coação. Milhares sofreram abusos ou tortura nas últimas décadas. No episódio de hoje, Ramallah, onde está o meu irmão, vamos perceber como tudo isto acontece. Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça. Eu sou a Maria Almeida. E eu sou o Ricardo Ribeiro.
agora 4h30 da manhã. Nós estamos num hostel em Ramallah e isto é o que se ouve da janela. A primeira azan do dia, a chamada para a reza muçulmana, fez-nos acordar cedo. Tínhamos passado a noite num hostel, perto da mesquita, e íamos nessa manhã ao escritório da Defense for Children International, ou DCI, uma organização internacional de defesa dos direitos das crianças com sede na Suíça. So where are we now? This is our office in Ramallah. Esta é a Ruba Awadallah, que trabalha nos escritórios da DCI em Ramallah. Nasceu em Jerusalém, numa vila chamada Bir Nabala, mas com a construção do Muro da Separação, a sua terra deixou de pertencer a Jerusalém e ela deixou de poder lá entrar. It is a village of Jerusalem originally, but now they just changed all history and say, no, you're part of Ramallah. Parece a distopia de 1984, de George Orwell. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Yeah, it's just 10 minutes away from Ramallah. So, Okay, but on this side of the wall. On this side of the wall. So yeah, I have a West Bank ID, I have everything. I see Jerusalem from my room, but I can't get there. So you can't get in? No. It's I need a permit and it's hard to get it and all that. So, yeah. Ruba apresenta-nos Aida Bourrej, diretor na Defense for Children International, cujo trabalho é verificar se os direitos das crianças palestinianas estão a ser respeitados. We are working in this field since more than 25 years, and we come to the conclusion that almost all Palestinian children who are arrested and prosecuted in the Israeli military legal system exposed to different types of ill treatment and torture. Some of these types are physical pressure against children. What does that mean? Like beating, kicking, exposing them or forcing them to sit or stand in a stressful position. In addition to psychological methods of pressure like intimidation, threatening, putting children in solitary confinement. So, for example, during the year 2016, we documented... You mean last year? Yes. We documented the cases of 25 Palestinian children who were put in solitary confinement in a cell that measures 2 by 1 meter, whereas they're just a mattress. And the light is on all the day. So they are kept in this cell for interrogation purposes. So the average number of days that those 25 Palestinian children were put in solitary confinement was 16 days without any interaction with any human being except the interrogator during the interrogation sessions. Solitary confinement, ou solitária, é mais do que apenas uma cela isolada. É um método de como isolar pessoas, deixando-as completamente afastadas de qualquer contacto humano, à exceção dos funcionários das prisões. Prender crianças ou jovens numa solitária é uma violação do direito internacional. As regras das Nações Unidas para a proteção dos menores privados de liberdade, aprovadas em 1990, dizem: serão estritamente proibidas todas as medidas disciplinares que se traduzam num tratamento cruel, desumano ou degradante, tais como castigos corporais, colocação numa cela escura, num calabouço ou em isolamento, ou qualquer outro castigo que possa comprometer a saúde física ou mental do menor em causa. Segundo a DCI, todos os anos, Israel detém entre 500 e 700 crianças a partir dos 12 anos. Num relatório de janeiro deste ano, a DCI relata que, das 137 crianças cujos testemunhos recolheram e o documentaram em 2017, 26 foram colocadas numa solitária durante um período médio de 12 dias. O maior período foi de 23. Isto quer dizer que 1 em cada 5 crianças tinham sofrido esse castigo. Os palestinianos e palestinianas, adultos ou crianças, que vivem na Cisjordânia e são detidos pelo exército israelita, são julgados pelo Israeli Military Legal System.
o sistema legal militar israelita, apesar de haver tribunais civis palestinianos. Por outro lado, sempre que uma pessoa israelita é detida, é julgada por um tribunal legal civil e não militar. Since the occupied territories are under Israeli military rule, there is no really a civil legal system there for Palestinians. Quem o explica é Gabi Lasky, israelita, advogada de direitos humanos que entrevistamos há dias por telefone. No entanto, seria de esperar que fosse o local do crime a determinar o tribunal em que a pessoa é julgada. Se o crime fosse cometido nos territórios ocupados, como é a Cisjordânia, que está sob controle militar israelita, seria julgado pelo tribunal militar. Se o crime fosse cometido no território que é hoje considerado Israel, seria julgado pelo tribunal civil. Mas não é bem assim. When a Palestinian is arrested, they all come in front of a military court. By as well as a settler living in the occupied territories, committing an offense in the occupied territories, he will be sent to a civil court inside of Israel. Ou seja, tribunal militar para palestinianos, tribunal civil para israelitas. E no caso de serem crianças a cometer um crime, acontece o mesmo. Although if there are two children, two minors, an Israeli settler and a Palestinian, let's say, throwing rocks at each other in the occupied territories, both will be taken to the same police station, but their rights will be completely different. If a Israeli minor has to be taken in front of a judge in the period of 12 hours, they can keep a Palestinian minor in detention without seeing a judge for a period of 4 days. So it means that there is a difference of legal rules that bind you depending on your ethnicity, if you are Jewish, Israeli, or if you're a Palestinian. And that is completely apartheid. There's no other way to say that. Isto acontece desde 1967, quando Israel ocupou grande parte da Cisjordânia na Guerra dos 6 Dias. Até hoje, centenas de milhares de palestinianos foram julgados em military courts, ou tribunais militares. Desde 2000, foram julgados cerca de 8.000 menores. Well, first of all, we have to understand that the military court is not really a court of justice, since its sole purpose is to perpetrate occupation, because you're talking about a court of occupation. So any Palestinian that comes before a military court, they are seen as enemies, and not as a person that has the same rights. A acusação mais comum que é feita às crianças palestinianas detidas é de stone throwing, atirar pedras em português. Atiram pedras a soldados israelitas armados, a carrinhas e a tanques do exército, a checkpoints, a colonos. É uma prática utilizada por palestinianos há décadas contra a ocupação, tornada popular durante a primeira intifada, entre o final dos anos 80 e os primeiros anos dos 90. In Israeli laws, stone throwing could be sentenced to 10 or 20 years, depending on the circumstances. For stone throwing. So, it doesn't happen to children. They're usually 6-7 months for stone throwing, but according to the law, it could happen. A child could be put in prison for 10 years just for stone throwing. And this is scary. O ato de tirar pedras tem mais simbólico do que de bélico. Não será com certeza o arremesso de pedras que terminará com a ocupação israelita. Mas a intenção dessa prática é mostrar que há resistência à ocupação e que ela continua viva. Ben Henrenreich, jornalista americano, autor do livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine, explicou-nos há dias, a partir de Barcelona, porque atirar pedras não constitui para si luta armada. And if you've ever been to one of these demonstrations, and you see a unit of soldiers, young Israeli men,
wearing helmets, wearing body armor, traveling in heavily armored vehicles that are, ready for far more deathly forms of combat, who were carrying, at a minimum, are carrying assault rifles, whether they're, American M16s or Galils. The question of whether stone throwing is violence becomes an absolutely absurd one. When you see a bunch of young men and children throwing rocks at these armored vehicles, or see them throwing them at soldiers from, usually they can't get closer than 100 yards or so. The question becomes absolutely absurd. It is extremely difficult to get close enough to hit one of them with a rock, and it very rarely happens. A desproporção, ao jeito de David contra Golias, também se mede em números. I put in a call to the Israeli military spokesperson's office when I was doing research for the book and said, has a soldier ever been killed by stone throwing? And it took them a little while to get back to me. And the first they said, people have been injured. And I said, no, but has anyone been killed? And eventually they came back and they said no. They had no records of any soldier ever having been killed. And, of course, thousands of Palestinians have been killed by Israeli soldiers. So it's not even a question of an asymmetrical confrontation. To even suggest that there's any kind of equity of terms at all, I think is pretty absurd. Em quase nenhum outro sítio se vê uma resistência palestiniana tão comprometida como a de Nabi Saleh, uma pequena vila a 25 minutos de Ramallah, que em 1976 viu nascer o colonato de Halamish, no topo de uma colina a poucos quilómetros de distância. Com o passar dos anos e com a ajuda do governo israelita, os colonos começaram a desbastar terrenos e a ocupar cada vez mais hectares. Em 1978, o Estado hebraico requisitou cerca de 150 hectares de terra para uso militar, roubando-os aos habitantes de Nabi Saleh e oferecendo-os aos colonos. A comunidade de Halamish foi, por isso, crescendo. Hoje tem cerca de 1.200 pessoas, o dobro dos habitantes de Nabi Saleh. Os palestinianos que lá viviam continuaram a lutar contra a perda de território e, em dezembro de 2009, decidiram iniciar protestos todas as semanas. A partir desse dia, todas as sextas-feiras, os habitantes marchavam do centro da vila até uma nascente de água, spring em inglês, em Nabi Saleh, que antes servia os camponeses e agricultores, mas tinha sido confiscada pelos colonos. Ben Henrenreich passou vários meses em Nabi Saleh e descreveu-nos os protestos. So everyone gets together in the center of the village. There's one tree that everybody stands under, not far from the mosque. And when the noon prayer lets out and the people who are praying come out to join the protest, there's a little bit of speech making, and often there was a theme for the particular march, that relates to something that was happening. And then everyone sets off down the main road through the village to join the highway that passes through the village. And there's a bend that they come to onto that highway. And usually, and they have to turn left around that bend in order to reach another road, which will take them to the spring. And usually a couple hundred yards after they've made that first turn, sometimes less than that, soldiers begin firing tear gas at them in considerable quantities. I don't think I've ever been to a protest there, and I've been to many of them where that didn't happen. Maybe one. And people try to keep marching. Usually they can't get very far. There's a bit of there's usually a little while where people sort of stand their ground on the road. The soldiers then usually shoot more and more tear gas. Usually they also start shooting rubber-coated steel bullets, which can and have been deadly.
They throw stun grenades. In recent months, particularly, they have also been shooting live ammunition. And usually, eventually, with all of this, people eventually scatter. And when they do, usually the young men from the village start throwing stones at the soldiers to push them out of the village, throwing them with their hands, throwing them with slings. Contudo, há dado curioso que une os habitantes de Nabi Saleh. É que os cerca de 600 habitantes da vila são quase todos da mesma família. A família Tamimi. Ahed Tamimi, que ouvimos agora, vive em Nabi Saleh. Tinha 11 anos. Desde pequena que participava nas marchas de sexta-feira. Em 2012, aparece neste vídeo publicado no YouTube e que se tornou viral, onde se vê a pequena Ahed, de cabelo loiro, apanhada atrás, bochechas vermelhas e uma camisola de alças pretas, a levantar o braço a um soldado, de punho cerrado, como se o fosse agredir. Gritava: "Onde está o meu irmão?" O soldado ri-se, com desdém, e vira-lhe costas. Ela continua atrás dele, ameaçando dar-lhe um murro. Esse militar, uns dias antes, tinha detido o seu irmão. On Tuesday, Israeli soldiers and border police raided the home of prominent 16-year-old Palestinian activist a day after video showing her confronting Israeli soldiers went viral. After Ahed Tamimi's arrest... 5 anos mais tarde, a 19 de dezembro de 2017, Ahed Tamimi, a poucas semanas de fazer 17 anos, é presa. A adolescente tinha voltado a ser estrela num outro vídeo viral, por dar uma bofetada a um soldado. Ben Ehrenreich explica. Ahed was arrested because she had defied an Israeli soldier. On the same day that her brother's best friend was shot in the face with a rubber-coated steel bullet, and everyone thought he had been killed. She slapped a soldier who was standing in her yard to try to get him to leave her yard. People in the village videotaped this and put it online. The Israeli media got a hold of it, and Israel, the nation with one of the strongest militaries in the world, was suddenly overtaken with outrage at how they had been humiliated by this child. And the spectacle that followed was really grotesque. O primo de Ahed e melhor amigo do seu irmão, Mohammed Tamimi, ficou em estado crítico. Foi sujeito a uma operação cirúrgica em que lhe foi removida parte do crânio e depois colocado em coma induzido por 72 horas. As fotografias são indescritíveis. Ainda hoje, as forças militares israelitas negam ter disparado esse tiro. Gabi Lasky, advogada de direitos humanos que ouvimos há pouco, é também advogada de Ahed Tamimi e explica o que aconteceu no dia em que o vídeo que a levou à prisão foi gravado. At that moment, while the soldiers were in her backyard, she asked them to go out, and she tried to push them away from her house using her hands, her bare hands, while the soldiers were heavily armed. And this scene was in Facebook Live by her mother. And that same day, it was the 15th of December, the soldiers didn't do anything regarding the incident. They didn't even write a report on it, and she wasn't arrested. Only after the video went viral and members of parliament in Israel saw it, they started to say that she has to be arrested and taken to prison for the rest of her life. Uma dessas pessoas foi o ministro da Educação israelita, Naftali Bennett, que disse na altura o seguinte: as mulheres vistas no vídeo a atacar os soldados israelitas deviam acabar as suas vidas na prisão. As if we were not dealing in a state of democracy where first you have to summon someone to investigation, and then you have to decide what to do, and then you have to have a trial that has to be a fair trial. But no, the Minister of Education is already sending a 16-year-old young woman to prison for the rest of her life. It's very educational. And what followed was a
can we say shitstorm on this program? A sufficient shitstorm that they had to be arrested. So they arrested Ahad, and the next day arrested her mother on ridiculous charges. Disse Ben Henreich. Ahad Tamimi foi presa durante a noite. A casa foi invadida por soldados que acordaram toda a família. Mas para Aid Abu Hrej, diretor na Defense for Children International, DCI, isso é banal. Usually the majority of children, or at least half of them, are arrested during night hours, where the Israeli troops invade the area where the child is living. In many cases, they force their way into the child's house. They ask all family members to assemble in one place, asking for their IDs, identifying the child that they want to arrest. After identifying him, they do not inform the family or the child about the reason for arrest or where the child will be taken. Then the child will be transported to one of the interrogation and detention centers, and he will be exposed to interrogation. Foi exatamente isso que aconteceu a Ahad. She was taken by the police and the army without summoning her before that, and then she was taken to interrogation. O processo de interrogatório do Israeli Military Legal System, o sistema legal militar israelita, tem sido várias vezes contestado pela DCI e outras organizações de direitos humanos. Os abusos e as intimidações são frequentes. At the end of this process, almost the majority of Palestinian children confessed to the allegation against them. Why? Because of the pressure used against them. So these confessions that have been extracted by force will constitute the primary evidence against them in the Israeli military legal system. Na maioria dos casos, como o de Ahmed Manasseh, o rapaz palestiniano de 13 anos que foi preso e de quem falámos no início deste episódio, apenas um menor está na sala de interrogação, sem advogado, sem pai, sem mãe, numa clara violação do direito internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança diz no seu artigo 9º, número 1, os Estados-partes garantem que a criança não é separada de seus pais contra a vontade destes, salvo se as autoridades competentes decidirem, sem prejuízo de revisão judicial e de harmonia com a legislação e o processo aplicáveis, que essa separação é necessária no interesse superior da criança. E no seu artigo 37º, à linha D, a criança privada de liberdade tem o direito de aceder rapidamente à assistência jurídica ou a outra assistência adequada. Mas no caso de Ahad, não foi por falta de tentativa que ficou sozinha. Nariman Tamimi, mãe da adolescente detida, foi até à esquadra da polícia para onde Ahad foi levada. Mas em vez de ter informações sobre a detenção da filha, foi também ela presa. Até hoje. Her mother, Nariman Tamimi, went to the police station when Ahad was arrested because there is a right for a parent to be present during an interrogation of a minor. And instead of allowing Nariman to be present at the interrogation by Tamimi, the police arrested her immediately, and she was then indicted for the video and for incitement. Yes. Nariman foi condenada a 8 meses de prisão por atacar e coagir um soldado e por incitamento, por ter tornado público o vídeo da filha a esbofetear o soldado. Para Gabi Lasky, o julgamento de Ahad não foi justo. Well, first of all, to take a minor from their bed in the middle of the night for interrogation instead of summoning them to a police station, I think that is a misuse of power in the beginning. But during her interrogation, we have videos that show that there was an interrogator that was intimidating her by saying the things regarding her looks and was sitting too close to her. There were 2 men in the room while she was there alone without the presence of her parents or a female. And we have all that, and not only that while she was arrested,
her arrest was, she was handcuffed, of course, and then her arrest was also filmed by the police and by the army, something that is completely unusual, but is also completely illegal to do in the case of a minor. Tal como no caso de Ahmed Manasseh, que explicamos no início deste episódio, partes do interrogatório de Ahmed foram reveladas no YouTube. Dois agentes gritam e interrogam Ahmed. Falam sobre a cor da pele dela e de como ela é fisicamente. Um deles pergunta-lhe: como és tu ao sol? Como a minha irmã? Vermelha, vermelha, vermelha? Mais tarde, mostram-lhe o vídeo que levou à sua detenção. Um dos agentes diz: se não nos deres o que queremos, vamos prender toda a gente neste vídeo. Tu conheces Nur, Mawan, Osama, Marah, tu conheces-los a todos. Vamos levá-los a todos se não cooperares. Está nas tuas mãos. Durante o interrogatório, as únicas palavras que Ahmed disse foram: eu escolho permanecer em silêncio. E assim ficou. Durante 2 horas. Well, the interrogator specifically said names of members of her family, and she said that if she doesn't talk, they will arrest those members of her family, including other minors. But I have to say that Aid was very, 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 very brave, and she didn't speak during interrogation. Para Aid Abu Hreish, da DCI, os abusos e ameaças durante os interrogatórios são constantes e têm um propósito. So whether the child commit this offense or not, this is not the issue. The issue that there are evidence against the child that may enable the military court to issue a sentence against the child. So in the military court, they treat the evidence that have been extracted by force as the primary evidence against Palestinian children to issue a sentence against them. So almost all children who appear in front of the military court are indicted. Almost all? What does that mean? Because this means, for example, in 2011, the Israeli military court itself issued a report about the efficiency of the military court, and in their report, they mentioned that 99.74% of the conviction rate was this rate. So For children? For all. For all. For children and adults, and for security and non-security offenses. So this means that everybody who appear before the military court will be convicted. So they call it efficiency? Yes. Ahed foi também condenada. Esteve presa a aguardar julgamento durante 3 meses, mais uma vez numa clara violação dos direitos das crianças. E em março deste ano, aceitou um plea bargain, em português, um acordo judicial, aceitando assumir a culpa na contrapartida de ter uma redução da pena. Gabi Lasky explica porquê. And mostly because, in a sense, the trials take such a long time that and most of the persons that come to trial in the military courts are arrested until the end of their trial. So in many ways, a person prefers to end their ordeal with a plea bargain rather than stay in detention for a very long period of time that can amount a longer period of time than the trial, than the punishment itself. In the end, we did get a plea bargain where she got 8 months of prison term, while the prosecution wanted in the beginning to keep Ayd in detention or behind bars for a period of longer than 4 years. So
taking into consideration the fact that in the IAT's indictment there were more than 40 prosecution witnesses, her trial would have taken a very, very long time. Yahed teria ficado presa durante todo o processo, à espera de saber o tempo da sua pena, sendo que quase certeza seria condenada. O caso de Yahed Tamimi serve para explicar o que acontece a uma jovem julgada por um tribunal militar, em inglês Military Court. Mas para Ruba Awadallah, que nos recebeu à chegada ao escritório da Defense for Children International, DCI, este não é de todo um caso isolado. We're not talking about individual cases, it's a pattern, and this is what's happening in Israeli jails. It's a systematic torture system. So from January to June 2017, we covered 81 cases. Cases of? Cases of child detention in West Bank and Jerusalem. I'm just gonna state like the percentage of the forms of ill treatment, and from it you can see what is happening and what happens most. So hand ties and leg ties, using handcuffs and tying their legs, 92.6%, blindfolded 76.5%, physical violence 72.8%, verbal abuse and intimidation 69.1%. And this, as a child, they come and tell you in the interrogation, oh, I'll, demolish your house if you don't say this. I'll detain your brother. And as a child, and they don't know what is going on, they'll say, oh, I want to save my family, and just say something that in most cases they didn't do. So that's why it's scary when they use this thing. Strip search, 84%. Denial of adequate food and water, 45.7%. Denial of access to the toilet, 23.5%. Position abuse, 13.6%. Transfer on vehicle floor, 38.3%. Shown a signed paper in Hebrew. So after the interrogation, they give them a paper to sign. And in most cases, it's in Hebrew, which is a language that most Palestinian children don't speak. So they don't know what's written on this paper, and they actually force them to sign it. In some cases, the children, they know that they shouldn't do that, but they're frightened, or they just want to get out of this interrogation room, and so they sign whatever. And this could be used against them in the court. So it's pretty scary. And we said it's 72.8%. So. And you mean 72, sorry? 72.8%. From still 80. From 81. 81, only in 2017. Yeah, only from January till June. So 6 months. 6 months. Confinements with adults, 2.5%. This is not. Threats of sexual assault, 0%. Electric shock, 0%. E não acaba aqui. Segundo dados da DCI, entre outubro de 2015 e janeiro de 2018, 25 crianças palestinianas foram detidas em prisão administrativa, presas sem julgamento. So usually they use the administrative detention order when they fail in filing charges against the child. So if the interrogators do not succeeded in extracting a confession against the child and filing charges against him, so in some cases they may resort to administrative detention orders. But you mean, so children get detained, and what is usually the reason for them getting detained under administrative detention? Like, what would be a reason
Could be anything like posts on Facebook. Posts on Facebook? Mm-hmm. You mean people getting detained for posting yes. on Facebook? What kind of things? If glorify a martyr or something like that. Segundo a lei militar israelita, crianças com menos de 12 anos não podem ser detidas. So according to the law, they don't get detained, but it doesn't mean that they're not violated. Israeli forces could take a 9-year-old and actually put him or her in a military vehicle and leave him or her for hours or interrogate them or whatever, and then release them. This is not considered detention because they did not reach a detention center or an interrogation center, but they were left for hours in a vehicle or on a side of a checkpoint or so on. And for a 9-year-old or 7 or whatever, like below 12, it is detention, and it is a very bad experience, and it's the same thing. So, for instance, for the stone throwing thing, it's actually interesting because they have different sentencing limits for different age groups. So a child, according to the UN Convention of the Child, anyone below 18 is a child. But according to Israel, different age groups of children are treated differently. So below 12, they are not detained. 12 and 13, they have a maximum of 6 months in prison. 14 and 15, they have a maximum of 12 months in prison, so a year, unless the offense carries a maximum penalty of 5 years or more. And here we link it to stone throwing that has, 10 to 20 years sentencing. So it's kind of tricky. You feel like, oh, they're so kind, 14, 15, maximum of 12 months. But then you actually read it. If people don't know that stone throwing, has 10 to 20 years in prison, they would say, oh, then if a child did something so big that the penalty for it is 5 years or more, then maybe, they're dangerous and should be kept in prison. So if you don't know the full story, you could be fooled that, it's actually just and so on. أهلا وسهلا بغداد. Ainda antes de viajarmos para a Palestina, enquanto agendávamos entrevistas e encontros com ativistas e organizações na Cisjordânia, dissemos a Ruba, da DCI, que gostávamos de entrevistar 1 ou 2 crianças. Queríamos perceber o que significa crescer sob ocupação e quão diferente é ser criança em Portugal e na Palestina. Ruba falou com 2 adolescentes que participaram regularmente em atividades da DCI. Pediu autorização para a entrevista aos seus encarregados de educação, disponibilizou-se para fazer a tradução e agendou a conversa que se segue agora. What's your name? Baghdad. Martin? Baghdad. Capital of Iraq. Baghdad tinha 13 anos. Miran, 16. Mais ou menos a idade das minhas sobrinhas que vivem no Porto. Where do you live? Safan. Safan? Where is it? Near Ramallah. And are you both going to school? The same one? Is it the same school? Are you colleagues? No. But you're friends? Yeah. How do you know each other? كيف تعرفوا بعض؟ تعرفنا بعض. Through DCI, انتوا بالمجلس الأطفال صح؟ They're both members in the Child Council. They were elected and they represent Ramallah government.
Oh, so you're representative, you're politicians. وانتم سياسيين يعني مدام انتخبوكم بمجلس الأطفال. And what do you have to do in that program? بمجلس الأطفال. مجلس الأطفال بنحاول نعرف الأطفال على حقوقهم، بنغذي عقولنا وبنغذي عقول الأطفال في المعلومات اللي إحنا كنا يعني مش فاهمينها أو بغنى عنها عشان نعرف شو حقوقنا وشو لازم نتصرف. So in the Child Council, they learn about children's rights and actually raise awareness among other children about these rights that they did not know about or did not care about. And she used a nice term is we feed our brains with this information. So I think it's a nice concept from a child. Dos trabalhos que Miran e Baghdad fazem com a DCI é também documentar violações que acontecem com outras pessoas da mesma idade. What kind of violation? زي إيش انتهاكات سياسية واجتماعية. Social and political violations. احكي لنا أمثلة. سياسية اللي هي مع الاحتلال. Miran dá-nos exemplo que lhe é próximo. A vila onde vive está cercada por colonato, uma zona militar e pelo muro do apartheid, como lhe chamou. Por isso, são frequentes as rusgas de soldados à sua escola. Disse que uma vez tentaram deter um colega seu, outra vez bateram num estudante e noutra bateram no professor. Quando estão sentados durante a aula, nunca sabem o que pode acontecer, conta. And do you like your school? تحبوا مدرستكم؟ Yes. Why? Why? أنا بالنسبة لي عندي كمعاملة الأساتذة وكموقع مدرسي إنه صح إنه عندي الجدار وهي بس مدرستي بيئتها مناسبة يعني إنه في حدائق في عنا أشياء زي هيك فهي بتشجعك على التعليم. She says she likes the environment, the teachers and all that, and she's saying despite the fact that it's right next to the wall and all that, but they have like gardens around it, so she says it's, you know, makes her like the school. And you don't like it? Sometimes. Who are your friends? Do you have friends in the school or also outside of the school? I have a lot of friends. A lot of friends? But not in the school? Oh, in school. In the school too? And outside. So. And out of school. But what do you like to do with your friends when you're not at school? Out of school? Okay. بنطلع مشاوير مع بعض بنروح عند بعض بنزور بعض على الدور. Saem juntos, vão à casa uns dos outros, aprendem dakba, uma dança palestiniana tradicional, e vão a eventos de política para saberem como defender os seus direitos. Baghdad tem 13 anos e envolve-se nestas questões desde os 11. She said she started going when she realized the situation she was living in. Before it was normal. She got used to it. This is how it is, and she just walks. You know, you need to stop at the checkpoint. She stops. She doesn't think about it. But then when she started going, you know, she wanted to know more about, you know, her situation. Now she realizes that it's not normal and shouldn't be this way. Miran, que tem agora 16 anos, começou também a participar em palestras políticas aos 11 anos. You were saying that you were in talks since 11, I think. Why did you start going there? اغتصبوا أرض فلسطين وهجروا عدد من شعب فلسطين. بريطانيا حطتها لأرض بلا شعب لشعب بلا أرض. إحنا ليش هم حطونا بالأرض بلا شعب؟ وين إحنا؟ Because she's mad about the situation and about the daily things she faces. She's mad that some people don't care anymore, and she says why people don't care. This is our land and they occupied our land. And she said, you know, Britain gave them the Balfour Agreement. They gave them they promised them with this land, and they said it's a land without people. And she's saying, where are we? We're the people, and this is our land, and you know, it's our duty to defend it, and that's why she wanted to. Baghdad usou a palavra ocupação e quisemos perceber porquê. الاحتلال هو أجا أخذنا بالغصب مش تحت إرادتنا، هو أجا علينا أخذنا احتلنا، احتل عقلياتنا، احتل يعني إحساسنا بأنه هاش وطننا وحاول ينسينا. فأقل إشي ممكن نحكي له احتلال، أقل إشي ممكن نحكي عليه إرهاب احتلال. She's saying the minimum is to say about it is occupation. They came by force
they didn't come, we didn't want them to come, they came by force, and they didn't just take our land, they occupied our brains, they occupied our feeling towards our towns and all that. Just the minimum is to say it's occupation, because it was by force. And do you have any Israeli friends? عندكم أصدقاء إسرائيليين؟ أكيد لا. No. So the only Israeli people that you know are the army. الإسرائيليين نعرفهم من الجيش. And the settlers too in your city, because the settlement is close. والمستوطنين يعني الناس بتشوفون. بفكر إنه الاحتلال ممكن يعني مش كل إسرائيلي أو يهودي كديانة يهودية ممكن يكون كديانة يهودية بناخدهم مش إنهم إسرائيلية زي كإسرائيليين مش كلهم ممكن يكون عندهم نفس العقلية إنه إحنا نحتل وإحنا بدنا نأخذ هاي الأرض. كثير طلعوا على التلفزيون ناس حكوا بدنا نساعد فلسطين بس مش هم الأغلبية. ناس ما إلهاش صوت بتكون. She's saying we know that there could be, Israelis who are against occupying our land, and we heard on the TV, Israelis saying that this is wrong and needs to be stopped, but they are not the majority, and basically these people are silenced. Can you describe your day, like when you wake up, briefly, but when you wake up and you go to school, like what happens and you're وصفوا لنا أيامكم يعني كيف تصحوا؟ بصحى على صوت المنبه بحطه على الساعة 6 الصبح. بطفي المنبه بكون بفرش أسناني. Num dia preenchido, Baghdad acorda às 6 da manhã. Lava os dentes, toma um pequeno almoço, veste-se. Anda sempre atrasado. Sai de casa, que ainda é longe da escola, e caminha a pé de mochila às costas. Se tiver um teste nesse dia, revê matéria pelo caminho. Entretanto, vão-se juntando amigas e amigos e seguem juntos. As aulas começam e, para Baghdad, o tempo demora demasiado a passar até poder regressar a casa. Era ela que dizia há pouco só gostar da escola às vezes. Se tiver trabalhos de casa, fá-los. Depois vai para uma colina com os amigos, por entre os escombros de uma casa demolida pelo exército israelita, onde ficam a conversar. Os soldados não gostam que ela e os amigos lá estejam. Mandam-nos embora. E é por isso mesmo que voltam para lá, para desafiar. Mais tarde vai para o centro de jovens da aldeia, onde há quase sempre conversas, ou workshops, ou palestras políticas. Regressa à casa, toma banho e dorme. E o que querá Baghdad ser quando for grande? مراسلة إيه؟ حربية. Yeah, a war reporter. Yeah, you want to be also a journalist. So maybe you can work with us in the future. And why do you want to be a war reporter? ما فيش سبب بس هاي هوايتي منه يعني لما صرت أشوف أخبار وأشوف علي دار علي على التلفزيون وأشوف يعني صاحبة إني تطلع على التلفزيون فصرت أحب كثير أكون زيهم ويمكن يتغير مع الوضع. She said there isn't a specific reason, it's her hobby. And there's a journalist called Ali Dar Ali. She likes to, watch his reports and so on. And whenever she sees him on TV, she's like, oh, I want to be like him. And her mother's friend as well is apparently a reporter. So whenever she sees both of them on TV, she feels like, oh, I want to be like them. And aren't you afraid? ما بتخافي؟ لا. Mas Baghdad e Miran têm outro grande sonho. What is like your biggest dream? إيش أكبر حلم عندكم؟ تتحرر فلسطين أكيد. Palestine to be free Palestine. من غير ما أفكر تحرر فلسطين وقبل ما تتحرر فلسطين نكون إحنا فاهمين شو بدنا في الحياة شو بدنا لما تحرر فلسطين شو بدنا نساوي فيها كيف بدنا نحررها. Yeah. She said, well, without thinking, to free Palestine, but also before it is free to
for us to know what we're going to do and how it's going to be freed, and when it's free, it won't be chaos. And do you think that will happen? تحس فلسطين رح تتحرر؟ إذا وقفنا إيد واحدة بتتحرر أكيد. If we stood together, it would be free, and she said certainly. And do you think people are together now? هلا برأيكم الناس مع بعض؟ لا. طول ما احنا مأمنين بقضيتنا الفلسطينية، وطول ما احنا بنحاول نشتغل بننمي في عقلنا انه فلسطين إلنا مش لغيرنا، وانه احنا نحررها رح تتحرر، ولو بعد ما احنا متنا واجوا اولادنا واولاد اولادنا رح فلسطين تتحرر اولا واخرا. She said, as long as we believe in our right in this country, then it would certainly be free, and it might happen when we're dead, it might happen in our children's life or our grandchildren's lives, but it would certainly one day be free. Have you ever been to the beach, or have you ever been to... البحر رحت. Where? يافا، ورحت على طبرية وعلى عكا. احنا يافا وتل أبيب وطبرية، بس للعكا بدي أروح عليها هيدا. ورحت على القدس. And so you had to cross the border, the wall, to the other side. مرقت على الحاجز. And how was it to be on the other side? شيء مش حلو أبداً إنك تشوف واحد ما إلوش علاقة ولا إشي بحياتك أجا بوقفك، ممكن يحكي لك بتقدر تدخل، ممكن حتى لو كان معك تصريح يرجعك. أكيد إشي مش حلو يعني. She said they're talking about the feeling on the checkpoint. And she said it's not nice to see someone who, that's nothing to do with you, and he's telling you can pass or you cannot pass, and even if you have a permit, they might say, oh, you're not allowed to pass. She said it's a really bad feeling. Ao terminar esta entrevista, e já que as duas queriam ser jornalistas no futuro, passamos-lhes o telemóvel, que fazia de gravador. Era Mirane quem o segurava, com as mãos a tremer. Mas foi sem pensar muito, e olhando-nos nos olhos, que perguntou. Do you want to say something? Sure. أنا كوني هالكي عمري 16 سنة صرت أعرف أشياء، يعني مش إنه كثير عن وضعنا الفلسطيني، بس حابب أعرف وين الوطن، وين العالم عن قضيتنا الفلسطينية، ليش العالم مش سائلين في الفلسطينيين. أنا هذا اللي حابب أعرفه. So she said now she's 16, she started to know more about the Palestinian situation and what we're living in, but her question to you is she really would like to know, where is the world from everything that is going on? Why is nobody doing anything? That's a question for you guys. No próximo episódio, vamos a Jerusalém, a eterna cidade dividida, que tanto israelitas como palestinianos reclamam como sua capital. So the Palestinians of East Jerusalem are not citizens of Israel. They do not have the right to vote in national elections. They do not have Israeli passports. And how was it to live in a settlement? Normal. Normal. It was what I knew. It's like living, I don't know, you're coming from a big city, right? It's like living in a little village. Imagine this pastoralic, nice, quiet village. It's very safe, it's very happy, very secure life. I don't want my kids to go to the army. It's very simple. 18 years from now. I don't have 100 years to wait. And it's not that I don't want to go to the army, so I'm willing for them to explode in the past before. That's also not a good solution for me. Vai apenas fumaca.pt para ver as fotografias que ilustram esta reportagem. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro. Editada pelo Pedro Miguel Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso.
Subscreve em apenasfumaca.pt/subscrever para receber os próximos episódios desta série. O Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Duzarte, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas Al-Shat Al-Akhar, de Camila Joubran, Arab Shamir, de Ahmad Shawi Wafariha Al-Abdallah, as músicas Asfar, Sama Córdoba, Dawar al-Shams, de Letreu Joubran, e Nhair Bukra, de Dam. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenasfumaca.pt/contribuir. Até já!